नमस्कार एवं स्वागत। बर्तमान चर्चा माने ओडिया फिल्म इंडस्ट्री दुभाग होगा समस्ते माने टीवी हो आमर सोशल मीडिया हो पेपर हो समस्त बर्तमान खाली चलती दुभाग होगा कौट आरंभ होता आम प्रथम पचार बुझे अरिंदम ठू सी कौन सफर करे अरिंदम कहतु जो कहते ओडिया फिल्म इंडस्ट्री बर्तमान दुभाग होगा कौट स्टार्ट है कौटे जो कहते दुभाग होगा कौट आरंभ এটা ବହୁତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଯଦି ଆଜି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୂରେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଟ୍ ଗୋଟେ ଘୃଣାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କଥା। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଏ କରିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ रिसेंटली सोशल मीडिया देखुची टीवी रे न्यूज रे बहुत जगह मो नाटा को यूज करा जाउची जे मो ना जड़े आमर बड़ भाई कौन इंटरव्यू रे धरी नथिले एवं मो सान भाई बाबूशान ना धरी बोली कुआडे किछि लोक ताको गाली कले। एटा सीए कहउछथि किंतु सत्यर कौन से आरंभ होता कि मोर कहीं मन पड़े गोटे ता पूर्व गोटे कथा शुणी मोर बड़ भाई कही जे मोर बॉम्बे गोटे दिन रोजगार एठिकार वर्षकर रोजगार सागर समान। आई थिंक सेठू किसी लोक रिएक्ट करते दुई जन व्यक्ति रिएक्ट करते सीए बोधे जितू मंगराज और जितू राउत से माने सेउठू आरंभ करते नॉट बिकॉज मोर कि अनुभव कर ना न कहीकि बाबूशान को नाटा कहगला बोली से माने गाली देले। एटा होछ भूल, एटा देखा जाउची, एटा लोक को कहा जाउची, किंतु विवाद जुक्ति तर्क आरंभ होइतिला रोजगार को लेकी। गोटाई दिन रोजगार बॉम्बे रो एठी वर्ष जाकर रोजगार संगे समान। आपन केतना रोजगार कर? ओडिया फिल्म रो बहुत कम टंगा रोजगार करे। बाहर फिल्म कले मते दिन को जति पैसा मिले बहुत एठी वर्ष जाक फिल्म कले सेति मते मिलिबानी। एठी जो सेही कथा को रिएक्ट करिकि से दि जण कहिथिले सेउठू ये क्वेश्चन तार काउंटर से कले तार काउंटर ये कले कथा गडी चलला। किंतु मो आपन कहबा चाहे जे एटा होचे व्यक्तिगत कथा, एटा फिल्म इंडस्ट्री रो कथा नुहे, एटा जनकर व्यक्तिगत कथा। हुए तो ये जो जितू बाबू दुई जितू बाबू तांकू जो स्टाइल रे हमर बड़ भाई कही चलती हुए तो से स्टाइलटा पसंद नथला। कथा हुए तो से एकदम ठीक कहउछनी, निश्चय हेतिबो से बहुत पैसा रोजगार करथिबे, बहुत पैसा वाला मते हेतिबे। सेठी जतबे काम करथले गोटे दिन रे जहा रोजगार करथले एठी वर्ष जाक काम करले मते पाउ नाहांती कौन पाई हम इंडस्ट्री पैसा ना बिजनेस थिले डेफिनेटली पैसा समस्त पाइबे। आ गोटे कथा देखिलु जे संक्षिप्त माने पूरा कथा उठितला जे हम किति पढुनी अरिंदम बाबूशान नहीं मु आपन कहूची मु आपन मते कहबे हुए तो ताक पाखे बहुत पैसा थिला सेति पई एठिकार पैसा छोट लागुतिला आ सेति पई कि जितू बाबू कहिले जे कहीं एटी जदि पैसा ना मनोज बाबू एटा एमती कहवा दरकार कि एभली भाव में देखो देयर इज ए वेरी थिन लाइन। सत्य कथा कहवा मु शुणी मो बड़ भाई सब जगह कहते मु सत्य कथा कहूँ तो से बाधुची, सत्य कथा कहूँ तो समस्त बाधुची। सत्य कथा आगे कहतु मोस्ट वेलकम, किंतु सत्य कथा कहवा माने एया नुहे जे आपण रूडली कहिबे, आपण इनसल्ट करिकी कहिबे, आपण छोट सत्य कथा पोलाइटली आगे कहि हो भल से कहि हो। मु सत्य कथा कहबा चाहू तो एठी आगे पैसा नाही, किंतु पैसा नाही को कहबी पैसा ने सेठी की पैसा एटा किछि नुहे। जदि मु एवला कहबी बा ताकू जदि मु टिके अलगा प्रकार करिकी कहे जे सेठी एक्चुअली रोजगार टिके बेसी, आमे जदि समस्त मिसी काम करिबा आमे समस्त भी बॉम्बे वाला रोजगार कर परिबा। ए कथाटा देखो केते सॉफ्ट। जदि एभली भाव में कही था हुए तो कहार सेंटिमेंट को बाधि न था जो
ଛି ଲାଜ ନାହିଁ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ବିକ୍ରି ହଉନି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହଉନି। ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରି ଗୋଟେ ହଁ ଆମେ ଦେଖ ତମେ ତ କରିଥିଲ ଭ୍ରମଣ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ହଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଟପିକକୁ ଯାଉଛି। ଛି ଫିଲ୍ମ ଯାଉନି, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଯାଉନି, ଇଏକୁ ଯାଉନି, କି ଏଠିକା ଲୋକ ଗଲେ କାହାର ଫଟୋ ଉଠୁନି। ଆଇ ଏଗ୍ରି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଫଟୋ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଲୋକ ନା, ଆମରି ଭାଇ ନା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ, କିଏ କୋଉଠି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଉଠେଇ ଦେଇପାରେନି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଜାଗାରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସିନେମା ହେଇଛି, ଦମନ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଯୋଉରା କି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ନାଁ ବି କରୁଛି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ସୋ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ତା ନାଁ ହେଲା ଭଉଁରୀ, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ। ଅତୀଶ ବାବୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ। ସେଇ ଭଉଁରୀ ସିନେମାଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲା, ପାଇନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା, ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ଭଲ, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା। ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଡାକିକି ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଅତୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ। ଆମେ ମିଶିକି ସେ ଫିଲ୍ମଟା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିନଥିଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ କେମିତି ପାଇବ, ଚାଲ ଲାଗିବା, ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କରୁଥିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ କେମିତି ପାଇବ, ଆମ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କରୁଥିଲେ, ଅତୀଶ ବାବୁ କରୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ପଠେଇବା, ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଡିରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଯାଉ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହବାର ଅଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ହିରୋ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଯାଉ। ହୁଏତ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ହିରୋ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଯାଉ ବୋଲି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠୁ କ'ଣ କ୍ଲିୟର କଲି ଯେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ, ଏବଂ ବିବାଦର ଆକ୍ଚୁଆଲ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲ ବିବାଦ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏଠିକାର ରୋଜଗାରକୁ ଗୋଟେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି କହିଥିଲେ, ଛୋଟ କରିକି କହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ବୋଲି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। କାଲି ପରା ବାବୁର ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବସିକି ମିଶିକି ଆମେ କଫି ପିଉଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବି କହି ରଖେ ଯେ ଗତକାଲି ରାତି, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଫେରିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ ମୋର ରେକର୍ଡ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବଣ୍ଡିଂଟା ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ କାହା ନାଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ କରିଦେବେ ବା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମତେ କାହିଁ ହଜମ ହଉନି। ଆଉ ଯୋଉ କାରଣଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟା ନାଁ କହିଲି ବୋଲି ମତେ ଏମିତି କରାଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ବିବାଦ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଟା ଦେଖେଇବେ, ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବ କଥା। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଏଟାକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହଲରେ ବସିଲେନି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଆପଣ କିଛି କଥା କହିଲେ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଲେ, ତାକୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ କଲେ। ମୁଁ କରିଛି କି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଜିଠୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି କହିଛି କି ମନୋଜ ଭାଇ ଏଇଆ, ମନୋଜ ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି ଖରାପ କଥା କହୁଛ, ମନୋଜ ଭାଇ କାହିଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଭଲସେ କହୁନ, ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବିଜନେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ପର୍ସନାଲ ଆଫେୟାର। ମୋର ତା ଦେହରେ କିଛି ଲେନ ଦେନ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏବେ କଲି ରାମ, ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଲା ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲି ଯେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଉଛି,
गोटे पर्टिकुलर हॉल आ पर्टिकुलर जगह आइलेक्स संबलपुर आइलेक्स संबलपुर बॉयकट मु गोटे वीडियो पाइली किछि लोक जाइछन्ती पेपर गोटे धरछन्ती बॉयकट जीतू मंगराज व्हाटएवर जीतू मंगराज रो फिल्म की सेटा जीतू मंगराज पैसा खर्च करछन्ती की फिल्मटा तो मोर ना आपण इंटरव्यू रे कहउछन्ती जे अरिंदम मोर सान भाई मोर संपर्क बहुत भल संपर्क अरिंदम ना आपण सान भाई ना आपण सान भाई रो फिल्मटा को विरोध करछन्ती आपण केमती चुप रहिले आपण तो कहि पारंती ମୁଁ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମନୋଜଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ତ କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ହୁଏତ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟାଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ମୋର ୟାଦେହରେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଆପଣ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ବାହାରିଲେ କାରଣଟା କିଏ କାରଣ ଆପଣ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଟା ଖରାପ ସିନେମା ହଉ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା बहुत बड़ा कमर्शियली सक्सेसफुल हुए किंतु ओडिया सिनेमा बैड मेकिंग किंतु ओडिया सिनेमा हेई थाई पारे सब बट स्टिल ओडिया सिनेमा गोटे ओडिया सिनेमा को जतरा बॉयकॉट करा जाउछि एंड रीजन इज यू मु एते की चाहूथिली जे आपण गोटे दायित्ववान एक्टर हिसाब रे जे ओडिया इंडस्ट्री को एकला कांधी चंदी आगु को दबा को गोटे आपनकर बाइट दरकार थिला कि देखंतु जे भी करिचने मु जानिनी किंतु दया करी करंतु नै दिस इज आल्सो आवर सिनेमा एति की दरकार थिला हुए तो समान ता पर भी बॉयकॉट करथांते किंतु सेति की दरकार थिला खाली एति के नुहे जेतेबेले एटा हेला आपन को फोन जाईची मो प्रेजेंस रे फोन जाईची एंड फोन प्रणय भाई करिचंती मो सामने रे आपण सेठी कंडीशन रखिले जे जीतू मंगराज रो रोल काटी दियो ताले मु फिल्म रिलीज करे देबी आ तार प्रमोशन मध्य करिवि एई कथाटा को आपण मना करि परिबे कि मो प्रेजेंस रे कथा है आपण कंडीशन रखिले ता रोल काटिले रिलीज करे देबी ता माने कोन आपण जानी सुनी कि रिलीज टा को अटकै चलती जदि अटके नाहांती तले रिलीज करई देबे केमिति आइलेक्स रे आमे देखिलु तीनटा शो भी पड़थिले मुजन बैन हला तापर भी होई शो चलथिला आज भी चलछि नहीं बट लोक जाउना बॉयकॉट हला बॉयकॉट हेई किना सेठी गोटे लोकल न्यूज पेपर रे गोटे मु सेटा भी अछि मो पागे से वीडियो संवाद रे प्लस मोर वीडियो YouTube चैनल रे भी एई वीडियोटा पूरा प्रचार हे गला जे बॉयकॉट कर दियो सिनेमा आज राम आरएम रिलीज हबार थिला माने रिलीज तो होइछे किंतु एटा आइलेक्स संबलपुर रे आमे प्रतिवाद कलु जीतू मंगराज जे कि इथरे खलनायक रो अभिनय करिछन से माइंड गेम ओडिया सिनेमा पूर्व ओडिशा रे आ संबलपुरी सिनेमा पश्चिम ओडिशा रे हेइछे ताके नैकरी पश्चिम ओडिशा के नैकरी मनोज मिश्र को नैकरी तू ता बेबा सला पश्चिम ओडिशा संबलपुर मु भाई एति पचारे चाहू भाई आपण मते भाई बोली कहउछ तो भाई रो ए कथाटा हैला आपण मु आपण कोन करिथिली कि आपण को विवाद रे मु दोषी केमिति जदि आपण को किए कहला खराब एक्टर आपण से लोकटा को डायरेक्ट कोन खराब एक्टर दैट इज बिटवीन यू एंड हिम मो फिल्म ता संगे किछि रिलेटेड नथिला तो स्टिल आपण बाहर ले आपण को तो रिक्वेस्ट करा गला जे आपण टिके दया करटा बंद करंतु गोटे फिल्म रिलीज हेई पाउनी बा लोक बॉयकॉट करचोंदी आपण कंडीशन रखिले जीतू मंगराज रो रोल टा को काटी दियो मु रिलीज करई देबी प्रमोशन मध्य करबी मते कोहंतु गोटे ऑलरेडी रिलीज हेई जाईथिबा सिनेमा चालीथिबा सिनेमा रु आपण मंचरु सीन काटी देई पारिबे कि इज इट टेक्निकल पॉसिबल टेक्निकली पॉसिबल ऑब्जर्व करछन से
ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା କେହି ବାହାରି ନଥିଲେ, ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ବି ବାହାରି ନଥିଲା କି କୌଣସି ବାହାରି ନଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ବନ୍ଦ କିଏ କରୁଥିଲା ଆପଣ ବି ତାର କାଉଣ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି? ଆପଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କି? ଦେଖେଇ ପାରିବେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେ ହଁ ମତେ ଏତେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କେହି ବାହାରିଲେନି। ଆପଣ ମତେ ଫୋନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆମ ଶୀତମ ଭାଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଲଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଲଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ବାହାରିବ? ଆପଣ ତ କାହାକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପ୍ରଣୟ ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଛି, ଏଇଠି ମୋ ସାଇଡରେ ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ପାଇଁ କି ଆମ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏପଟେ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଘରେ ମତେ କେବେ ବି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ। ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଫିଲିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ମନୋଜ ଭାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ତାକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନର୍ମାଲ ମୋ ପାଇଁ କଟକ ଯା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେୟା, ସମ୍ବଲପୁର ସେୟା, ଇଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍। ମୋର ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଏଇ କୋଭିଡରେ। ରାଜା ଭାଇ, ରାଜା ଦା, ଆକାଶ, ବର୍ଷା ସମ୍ବଲପୁର ସେମାନେ। ଛୋଟ ବଳୁ ଦିନକୁ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଚେଉଁଥିଲୁ, 6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ରେଷ୍ଟ 6 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଣତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଖାଇବା, ସେ ଷ୍ଟାଇଲ କୁକିଂ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି ମୋର ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେପଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, ମୋର ଯଦି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୋର ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇନି, ମୋ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରୁ କେବେ ବାହାରିନି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ମହାରାଜାରେ ହାଉସଫୁଲ୍, ସ୍ତୁତିରେ ହାଉସଫୁଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଉସଫୁଲ୍। ମୁଁ କେବେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କହିନି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ହାଉସଫୁଲ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଭାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି, ମୋର ବରଗଡ଼ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି, ମୋର ଅମୁକ ହଲ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନେ ମୋର ବି ଭାଇ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ସେପଟୁ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ହେଇଯିବ। ସିଙ୍ଗର, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କେବେ? ୟୁ ଆର୍ ଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଭାଇ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି? କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ସବୁ ଅବିକା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସମ୍ବଲପୁର ସେପଟୁ ସାଇଡ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଅପାହିଜ ଭଳିଆ ହେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିପାରିବନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ବିନା। ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଡିରେକ୍ଟର୍ସ, ସିଙ୍ଗର୍ସ। ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ପୁଙ୍ଗି, କିଏ ଗାଇଛି ସେଟା? ହ୍ୟୁମାନ ଗାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ଘର କୋଉଠି ଭାବିବାର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଆମ ଫିଲ୍ମର ଅଲଗା ଇଜି ଆସିକି ସୁଟିଂ କରିଛି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ। ଇଜି ଘର କୋଉଠି? ଇଜି ଶୁକ୍ଲା ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ସୋ ଦେୟାର ଆର୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଦେୟାର ଆର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିକି ବର୍ଷ ଧରି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବିନୁ, କେବେ ବି ଏମିତି ଫିଲିଂ ଆସୁନି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ତା ଦେହରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
मोर कहवा कथा जितेबले मेन टॉपिक को छाड़ी अलगा आड़ को गला जितेबले प्रोटेस्ट आरंभ हो गला आपण एगेन्स्ट एक्शन कहीं निगला ताकू छाड़ी जो अलगा आड़ को गला से कौटी ना कौटी गोटे दायित्व नवा दरकार जे यू बंद कर आम घर भीतर कथा या धीरे पॉलिटिक्स या धीरे राजनीतिकरण हवा उचित नुहे यहाँ मोर व्यू हुए तो किसी लोग मानवे हुए तो किसी लोग मानवे जो माने ब्लाइंड सपोर्टर्स से माने मानवे किंतु रेस्पॉन्सिबिलिटी किए नब मुझे गोटे जिनस हो भूल आड़ को जाऊँगी एवं मु से भूल सागर भी मु भी जाऊँगी मु कौटी मुह खोलू ना मत किसी पॉलिटिकल लोक डाकिकी मीटिंग कर जाऊँगी भी मुझे मु भावुँ मोर दायित्व यही था कि आज्ञा प्लीज मु आप डाकुंट मत सपोर्ट कर ठीक अच्छे किंतु एटा मो निज कथा मो घर कथा मो घर भीतर सल्व कर पारे भल पॉलिटिसाइज न करा जाऊ यहाँ हूँ मोर रिक्वेस्ट जे कथाटा अलग आड़ को खराब देखा आजिका डेट्रे किछि लोक ओडिया फिल्म रो विवाद को देखिकी फिल्म इंडस्ट्री दे हैव स्टार्टेड हेटिंग ओडिया इंडस्ट्री जोटा कि हवा उचित नुहे देखो आपण जमती चेष्टा करुछंती फिल्म को आगू को नबा को समस्त समस्त जगह आगे कर किंतु एमती भाव में कहीं कहू ना छी छाकर करके एठी बिक्री हो पारुनी लाज लगुनी गोटे भी सिनेमा आज जाए आम ओडिशा रु बाहर को जाइए ओटीटी रे रिलीज हैनी 1936 रु सिनेमा हेलानी लाज लगुनी बॉम्बे गले फोटो उठुनी आज्ञा फोटो उठुनी जितेबाला मिहिर दास बंची थिले विजय सार बंची थिले बॉम्बे जाउथिले दुखी सार बंची थिले बॉम्बे जाइथिबे ताकर भी फोटो उठी नथिबो जदि फोटो उठुनी ताहले कोन माने भल आर्टिस्ट नुहंती कि बड़ स्टार नुहंती भाई तांको फोटो न उठिले भी मिहिर भाई विजय सार मो पाई तो बहुत बड़ स्टार आम जगार स्टार से आम छोटिया जगह हो आमर एठी बिजनेस कम हो आमर एठी बहुत पैसा न था किंतु आम जगार मो पाई विजय सार स्टार मिहिर भाई स्टार मु देखी छह बड़ आठ बड़ मु देखी छोट बड़े मुझे बाबा विजय सार से खाली देहर ठेंगा धरी जो रोल भाई मो पाई से माने स्टार तांकर पैसा कम एठी आमर फोटो उठुनी बॉम्बे गले किंतु मु स्टार बोली भावे मु नुहे मु आपण को भली जड़े एक्टर जी की हुए तो एत भल एक्टिंग भी करेनि बहुत लोक को मोर एक्टिंग पसंद भी लगे आज जो कथा मुझे कहूँ बहुत लोग या एप्रिशिएट करेनि भी दैट्स ओके बट मो कथाटा कहवा दरकार बोली मुझे आज कहूँ एंड मु आज सान भाई आप कहले ना जे अरविंद मो सान भाई मोर बहुत भल सागर मुझे सान भाई आप कहूँ जे बड़ भाई है दायित्व नियंतु ना फिल्म को आगू बढ़ावा दायित्व नहीं बढ़िया कर आम समस्त कर आम जगह आपण गोटे सोशल इश्यू नहीं कि गोटे प्रॉब्लम को नहीं कि गोटे फिल्म बनैले विभिन्न जगह विभिन्न कथा शुणा जाउची जे आजिकल एमतिया कंटेंट हेले फिल्म चलिबो डेफिनेटली कंटेंट हेले फिल्म चलिबो चालुची मध्ये इट इज प्रूव्ड किंतु फिल्म करिवार ताहले ओडिशा फिल्म को खाली कंटेंट हेले चलिबो जदि किए कौ दिन इच्छा कला गोटे कमर्शियल फिल्म जमी टिपिकल मसाला फिल्म करने को जोटा कि बॉलीवुड रे होउची साउथ रे भी होउची तांकर को खाली कंटेंट बेस्ड फिल्म चलची सो विभिन्न लाइन आपण लाइन में चेष्टा करछंती कंटेंट नहीं फिल्म करछंती अलग लोक करछंती मु भी गोटे चेष्टा कली गोटे टिपिकल कमर्शियल फिल्म बड़ देखा जीवो मु भी चेष्टा कली मु गोटे अन्य धरण रे ओडिया इंडस्ट्री को नबा को आगु चेष्टा कली समस्त जगह चेष्टा करछंती एमिति नुहे जे के करू नाहंती एवरीबॉडी इज ट्राइंग बट everybody is not saying
ଯେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି। ହୁଏତ ଆମେ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହୁଏତ ଆଜି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇଛି କମର୍ସିଆଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବଡ଼ ଦେଖେଇବା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମର ସବ୍ୟସାଚୀ ଦା ଅଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟାରେ ବି ଆମେ ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁରା ଧରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ନା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଶୁଣିନି। ଅବିକା ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଜନୀତିଟା ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ମୂଳରୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଅବିକା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋତେ କରିଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୀତି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ତ ଟାଣୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ପଶିବ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବି, ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ନ ପଶୁ। ଏଇଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପଶୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଛାଡ଼ ତମେ ମାନେ ୟା ଦେହରେ ପଶ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ମୋ ଭାଇମାନେ ବୁଝିବେ। ଚାହିଁଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଲୁ ଯେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ଆପଣ କଲେ କି? ଆପଣ କଲେନି, ରାଦର ନୀରବ ରହିକି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ କଥା କେଉଁଠି ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଅବିକା ବାହାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁଠୁ ମୂଳ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଜଣେଇଲି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମୋତେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାଇରେ ୟା ଦେହରେ ଆଇ ଏମ୍ ନୋୱେୟାର ଲିଙ୍କଡ, ମୋର ୟା ଦେହରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ବା କହିଲେ କହିଦେବ ଅରିନ୍ଦମକୁ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜର ରୋଲ୍ କାଟିଦିଅ, କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବି। କହିପାରିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆପଣ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଁ ତ ଜମା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁନି। ପଲିଟିସିଆନ୍ ବସିବା, ପଲିଟିସିଆନ୍ କାହିଁ ପୁରେଇବା ଭାଇ? ଆମ 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 ଘର ଏଟା, ଆମ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ ଅଧିକା କରିପାରୁଛନ୍ତି ବିକଜ ଆପଣ ଏନ୍ଏସ୍ଡିର, ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମୋଠୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଅଧିକା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଫେଲିୟର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଭଲ ହଉ। ଇଭିନ୍ ଏଇଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଂଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏଭ୍ରି ଅଡିଏନ୍ସ ଇଜ୍ କନସିୟସ୍, ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଫର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଫର୍ଟ ବାଇ ଦ ମିଡ଼ିଆ, ଏଫର୍ଟ ବାଇ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଫର୍ଟ ଦେବେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନା ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିକି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକି ଇନସଲ୍ଟ କରିବା? ମୁଁ ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇ ପାରିଲିନି ତ, ଖରାପ ହେଲା ତ, ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇରେ ତୁ କ'ଣ ଏ ଫିଲ୍ମ ବନଉଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲ ମୋତେ ଡାକିବୁ, ଏମିତିଆ ମୁଁ ତୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି, ଫିଲ୍ମଟା ଏମିତି ନେବା ବିକଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ। ଆରେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ପାରୁନ, ଛି ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ, এটা ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଛି।
आत्मसम्मान आमर भी अच्छी आपण जिते ना धरले किंतु कहले आम हीरो माने बॉम्बे जाउचंती आउ के फोटो उठाऊ नांती से आम हीरो भितर आपण क्या कहले कौ हीरो मान ना धरले किछि न कहि आमर फोटो उठुनी वीर दासकर भी उठू नथला विजय महांती क्या उठू नथला तामने से भल आर्टिस्ट नुहंती बोधे मु जानिबा चाहूँ आप तेणु फोटो उठेबाटा कौन बेंचमार्क ना निज परस्पर को निज सामना सामनी लोक बसिकी भलसे कथा हवाटा बेंचमार्क ना भल संपर्क रखिबाटा बेंचमार्क ना सम्मान देकी कथा कहबाटा बेंचमार्क प्रथमे मु तो अनुरोध करी भाई समस्त को सोशल मीडिया रे जहाँ भी है दी जन को कड़ी भितर मो फिल्मटा बॉयकट है मो तादर जदियो किसी रोल नथिला मु समस्त को अनुरोध करुछु प्रथम आज्ञा टिके सम्मान दे कथा कहूँ देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग रूड एंड हार्श मु टिके लाइन क्रॉस करले सेटा जन को इनसल्ट हो जिवो आ लाइन एपट को रहिले स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जिवो स्ट्रेट फॉरवर्ड माने एया नुहे जे सब सत कहबा एकदम बाजे भाबे कहबो स्ट्रेट फॉरवर्ड पोलाइट भाबे भी हेबा आम गोटे अभियोग शुणलु जे मनोज भाई आपन को फोन करते अनुभव भाई भी फोन करते किंतु आप रेस्पॉन्ड करते कौन से सत्यता अच्छी किसी केबे फोन करते कौन डेट पचारा सीए तांको को जेतबले किछि लोक सोशल मीडिया वार चलता से टाइम रे फोन करते कि मु भावुछि से टाइम रे हेल्प मागिथिले कि आर्टिस्ट स्टेशन को कॉल करते कि से टाइम करना सी फोन करते केतेबेले जेतेबेले तांको फिल्म रिलीज होतिला से दिन सकाळे सी तांको फिल्म रिलीज पाइका हुए तो मते से दिन फोन करते से टाइम रे मोर पोस्ट प्रोडक्शन चली मोर भी फिल्म 20 तारीख दिन रिलीज होबार थिला मोर पोस्ट प्रोडक्शन मोर सेंसर मोर भी थिला से टाइम रे मु उठे पारि नाही बिकॉज मो निज मुंडर एते टेंशन थिला मोर निजर एते काम थिला मोर सेंसर सर्टिफिकेट प्रॉब्लम थिला मिलिबो मिलिबोनी फिल्म रिलीज होई पारिबोनी मु से टाइम रे फोन उठे पारु प्रॉब्लम होला पर कोन से मते फोन करछथि कहि परिबे मते मो सामने रे मते फोन करछथि मु फोन उठेइनी सी फोन करते प्रीमियर को डाकिया से हुए तो मुझे कथा ही पार्नी मुझे जानी किसी इंपोर्टेंट है से मतलब निश्चय आउ थे कॉल बैक करेंगे आ मत यही प्रोब्लेम पर केबे फोन करना रादर मु ताको फोन करछि जे भाई प्लीज एटा को सॉर्ट आउट करंतु आपण मते कंडीशन रखछन्ती जे जीतू मंगराज रोल काटी दियो मु फिल्म रिलीज कर देबी एटा को पब्लिसिटी भी करबी निजे बुली की आमे देखुछु जे मनोज मिश्र बर्तन सब चैनल रे बर्तन माने इंटरव्यू दौरान एवं तांकर ये कर आपन को चैनल आसिना बर्तन सुधा कौन भाई जो जिनसटा होउची प्रथम तो मु ताधरे इन्वॉल्व नुहे जो पैसा कथा मनोज बाबू कहले मोर गोटे दिन रोजगार एटी वर्ष कर समान सेठू विवाद आरंभ ताधरे मु इन्वॉल्व नुहे मते एई जो भलिया जिनस पर्सनली मु प्रिफर करेनी जदि एई आर्गुमेंटटा फिल्म डेवलपमेंट पाई हेई था मु निश्चय पार्टिसिपेट करता जदि मते बसिकी गोटे एनालिसिस डका ही था फिल्म रे कौन रहिला भूल रहिला खराब रहिला को फिल्म कौन रहिला सिनेमा रो केमि डेवलपमेंट होबो एनालिसिस होबो मु हुए तो सब चैनल बसता पार्टिसिपेट करता किंतु जो जिनस पाई आसुचंदी से सेटा गोटे बहुत खराब जिनस जोटा मते भी भल लागुनी हम इंडस्ट्री पाई आ निज पाई मते व्यक्तिगत स्तर रे एटा बहुत खराब लागुची मते माने कौन पाई एमती हैला मु बेले बेले मते डाउट आसी जाउची जे मो फिल्म टाको जो बॉयकॉट करिले सेटा को कोन मु आखि बंद कर दबार थिला कि मते बेले बेले एटा भी लागुची मु निजको बेले बेले दायी भाबुची अरे मो पई हेई गला कि एत बड़ विवाद जस्ट बिकॉज मु जस्टिस मागिली मु न्याय मागिली को प्रोड्यूसर भाई मानु मु कोन करथली मु केवल न्याय मागिची जे भाई मते न्याय दियो मो फिल्म टाको बॉयकॉट करा गला मु मनोज भाई की फोन कली किंतु से मते एई कंडीशन रखुचंदी मु भाई मानु कहली जे मनोज भाई कहछि रोल काटी दे फिल्म रिलीज कर देबी मु न्याय मागिबाटा कोन भूले गला कि सेत पई कथाटा एते बड़ हेई गला कि
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ମନୋଜ ଭାଇ ବି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁ। ଦେୟାର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦେୟାର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ୱାନ୍। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧା ହେଇଯିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ବଟ୍ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଶୁଣିକି। ଆଣ୍ଡ ପୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ବେକାର, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁରା ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ହୁଏତ ସେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ନା, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖରାପ କରି କହିବି, ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରି କହିବି, ଭଲ ଲାଗୁନି କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ। ମୁଁ କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିନି, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, ଇନସଲ୍ଟିଂ ଲାଗେ। ଭାଇ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ, ଛୋଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଛି ଛା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୋର ଛୋଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ଛୋଟ ଅଛି, କାଲି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଖାଲି ବଡ଼ ହେଲେ ମୋର, ଛୋଟ ହେଲେ ମୋର ନୁହେଁ? ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ନା। ଯାହା ଅଛି ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ କରିବା ନା। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଣ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ପିଠା କରିବି ନା। ତେଣୁ ମୋର କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ନଟ୍ ରାଇଟ୍। କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ସଫଳତାକୁ ହଜମ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପୋଷ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି? ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଏବେ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେବି, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆୱାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଁଟା କାଟି ଦେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ। ଆୱାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ ସକ୍ସେସ୍। ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବସୁଛି ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିଛି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ସକ୍ସେସଟା ଷ୍ଟପ୍ କରି ଆମର କେବେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ରାଦର ଯେତେ ଜଣ ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଏଇ ପୂଜାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା, 6ଟା ପିକ୍ଚର, ବାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲାନି। ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ହ୍ୟାପି। ଆରେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମନୋଜ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମୁଁ କହୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରକୁ ପଚାର। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଯିଏ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲିଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ହୁଏତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଭାଇ କରିପାରିବ, ହୁଏତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ବି ହয়তো କରିପାରିବି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର। ମୋର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମୋ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଭାଇର ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟର ବି। ସେ ଭାଇର ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ ଏବଂ ମୋତେ ବି ନେଇପାରେ। ଇମ୍ପସିବଲ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସୋ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଖୁସି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି
से पुष्करा हो से माल्यगिरी हो समस्त खुशी एंड मत मत आजिका डेट्रे आई फिल प्राउड जे आम ओडिया फिल्म चलला बाहर लैंग्वेज फिल्म ओल्हे गला गोटे ओडिया हिसाब से गर्वित निज गर्वित अनुभव कर आमे केबे देखिबा जे पुणी जो विवाद अच्छी विवाद समाधान हम और पुणी आम एकाठी अनुभव आउ मनोज मिश्र बसिकी चा पीबे एटा केते शीघ्र हम विवाद आम भर केवे किसी नथिला मु आपन आउ गोटे जिनस भी देखु देख यहाँ हूँ मोर इंस्टाग्राम पश्चिम ओडिशार सबू भाई बहन मानकु मोर नुआखाई जुहार। पश्चिम ओडिशार सबू भाई बहन मानू मोर नुआखाई जुहार। क्या बात है थैंक यू सो मच थैंक यू लव यू यही दशहरा रे आमे दुई जन आसुचु जबरदस्त गोटे फिल्म नहीं कि गोटे सिनेमा नहीं कि जबरदस्त गोटे सिनेमा नहीं करी जबरदस्त गोटे सिनेमा नहीं करी यस हां यस यस आसुचु एवं तापर हला नुआखाई जुहार हो नुआखाई जुहार आपण माने अनुरोध आपण माने प्लीज आसबे आमको आशीर्वाद करेंगे आमको भल पाइबा देवे मोर आपण मान प्रति सब श्रद्धा रही भल पाइबा रही एवं मु आपण मान आशीर्वाद चाहूची आउ थे नुआखाई जुहार। थैंक यू अरिंदम आमे विवाद पूर्व केबे मनोज बाबू आपन से बसिकी फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करबो फिल्म इंडस्ट्री को आगु जीवा से डिस्कशन करछन जेहेतु आपण गोटे पॉलिटिकल जळ अछन आपण चाहिले करि परिबे करछन कि विवाद पूर्व मु टिके पूर्व कहली आमे गोटे फिल्म करथुलु मिसिकी भौरी जोटा कि सेतबेले आमे नेशनल अवार्ड पर्यंत नहीं कि जाइथुलु नेशनल अवार्ड पाइलानी मते से फिल्म रे से अभिनय करथिले मते सेतबेले भी से केबे कहिना ए फिल्म टा को एमती नेशनल अवार्ड पाइबो कहिना कि ता पूर्व भी केबे भी से फोन करती नाही जितेबाला पूर्व मो साथ काम करते कंटिन्यूअस से फोन करते तापर मुझे फिल्म करने बंद करदेली किसी वर्ष ठीक से बेसी बेसी कम कलिनी गत 7-8 वर्ष भितर 2 वर्ष गोटे फिल्म करी मझे मनोज भाई मत थे भी फोन करना जे तुम कहीं फिल्म छाड़देल कहीं सेपटे पलैल तुम फिल्म लोक फिल्म रे रुह आस मिसिकी किसी भल काम करवा मनोज भाई करना मनोज भाई मते फोन करिले जो दिन ताको फिल्म रिलीज होउथिला आ से दिन मु पोस्ट प्रोडक्शन काम रे एते व्यस्त थिली मु लेट नाइट रे ताकर मिस्ड कॉल देखिली एवं राति हो जाइतला बोली कॉल करेनी एवं नेक्स्ट डे मु काम रे भूली जाइची दैट इज द ओनली टाइम मनोज भाई कॉल्ड मी आ या मझरे आउ थरे फोन करथिले बोधे केते वर्ष कि वर्ष 2 वर्ष तळे फॉर हिज यूट्यूब चैनल से गोटे यूट्यूब चैनल करथिले बोधे करिसंती बोधे आ से यूट्यूब चैनल पाई बेस्ट विशेस ना तांकर बोधे कोनस पर ताको बेनिफिट होउथिबा काम पाई से मते 2टी थरो फोन करछंती केबे ओडिया इंडस्ट्री बा गोटे भलो स्क्रिप्ट अछि अरिंदम तमे प्रोड्यूस करिवो कि एक्टिंग करिवो कि आस मु करने चाहूँ तुम प्रोड्यूस कर कि फिल्म टाक बस चर्चा जोटा कहते केबे करना आम बहुत देखिलु गोटे चर्चा वितर्क भितर 2 फाड़ होगा सब चलती ये 2 फाड़टा सिंगल केबे हम केते शीघ्र हम आउ अरिंदम आप कौन चेष्टा कर कौन आशा कर मनोज भाई प्रथम तो 2 फाड़ कथाटा शुणिला बेलू कान केमती लगुच फॉर मी इंडस्ट्री इज वन आम गोटे आम भीतर भाईचारा अच्छी आम भीतर जहाँ प्रॉब्लम अच्छी आई थिंक सेटा आम निज भितर सॉल्व करदेवा उचित बाहर क्या न जनईकी सोशल मीडिया रे न गपीकी सेटा मु आशा कर मनोज भाई टू जे आपन टिके सोशल मीडिया रे लोक को रिप्लाई दबा जदि आपन किए सोदिला आपन तो बड़ एक्टर ना बड़ा भारी बड़ी रिप्लाई गोटे छोट एक्टर को कौन दवा दरकार कि नॉन एक्टर को रिप्लाई कौन दरकार कहले कहले किंतु सोशल मीडिया रू बाहरी आसिकी मु चाहिए ये जो पॉलिटिक्स आ भीतर पशिची एवं भाई पॉलिटिशियन को सपोर्ट दरकार नहीं आमको आमे चलो मिसिकी फिल्म करवा बड़ फिल्म करवा सिनेमा विषय डिस्कशन करवा पॉलिटिकल सपोर्ट नवानी आमे जदि सेटा मुंडर पुरेबा ताले आमे निश्चय
आगामी दिन में बड़ बड़ भल भल फिल्म कर विथ योर हेल्प ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଘର କଥା ଘର ଭିତରେ ଥାଉ ବାହାର ଲୋକ ନ ପଶନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଦେଖ ମୋର ୟା ଦେହରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ ତୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ ମୁଁ ହୁଏତ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇନଥାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ବୟକଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଲେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ରୋଲ୍ କାଟିଦିଅ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବି ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା वो फिर भी गोटे सान भाई हिसाब से कहूँ मनोज भाई लेट्स एंड दिस घर लोक घर को फेरी आस आमर गोटे घर नो पूर्व नो पश्चिम आम गोटे आ बाहर लोक तो या भितर जगह ही ना